how to walk and receive the blessing of God. So higsulti ko kaninyo unsaon sa paglakaw o pagdawat diha sa panalangin sa Ginoo. God will bless the righteous. Ang Dios magapanalangin sa mga matarong. Now, the blessing of the Lord is for the righteous. Ang panalangin sa Ginoo alang sa mga matarong. Who are the righteous? Kinsa man ang matarong? The believer in Jesus Christ. Ang mga magtutuo diha ni Kristo. If you are born again, Kung ikaw usa ka natawo pag-usab, if you are bought by the blood, kung ikaw pinalit na sa o binayra na sa dugo ni Hesus, if you have been saved, kung ikaw naluwas na, you are the righteous of God. ikaw giilang nga matarong na ka sa Dios. And your inheritance is eternal life. O ang imong nga panulundon mao ka ng kinabuhing walay But katapusan. even in this life, Apan bisan pa nining kinabuhi karon. God has given promise for His Ang Dios children. siya naghatag og saad alang siyang mga anak. The blessing and favor of God. Ang panalangin og pabor gikan sa Dios. Now, the sinner Ang mga sala lives under a curse of the law, the curse that says you are guilty, nga diin ang tunglo tungod kay sila masala man. the curse that says you are separated from God. Ang tunglo mao kini ang hinungdan nga diin na hilayo na himulag sila sa Dios. That's why we must be born again. Ug mao ka na hinungdan nga kinahanglan ta nga mataw pag-usab. We must be a part of the family of God. Kinahanglan nga diin mahimot ang kabahin diha sa pamilya o panimalay sa In Dios. Jesus Christ. Diha kang Kristo. But once you are saved, you have the blessing of God. Now, He said that God would surround you with favor as with a shield. You know, the Bible speaks of the shield of faith. Ang Biblia nagasulti dito nga diin may tungod sa kining taming sa pagtuo. But here we see a shield of favor. See, God will put His favor on your life. Dios magabutang siya og pabor sa imong kinabuhi. Now, let's go to Proverbs chapter 10. Amen. Proverbs 10. So I'm showing you first the promise of blessing. So The kung ipakita promise. una kaninyo may tungod ang saad sa mga panalangin. And then I want to show you how to walk in the blessing of God. Then akong ipakita kaniyo unsaon paglakaw diha nga adunay panalangin diha sa Dios. God has not hidden His word from us. Tungod kay ang Dios wala man niya gitago ang iyang nga pulong alang kanato. He gives us clear instruction, clear promise. Now, Proverbs chapter 10, verse 6. It says, blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. So we see again, blessing is on the head of the righteous. So ang balikon nga din ang panalangin ana di ay sa ulo sa mga matarong. If you are not God's child, Kung dili kita kining anak sa Dios, you have no right to the blessing of God. wala gayud kitay katungod nga din mo ngangkon sa panalangin sa You Ginoo. have no inheritance in Christ. We're not righteous because we are good. Dili kita matawag nga matarong tungod kay kita maayo. We're righteous because we've been made right with God. Kita nahimong matarong tungod kay kita nahimong matarong pinaagis Ginoo. By the grace of God. Pinaagis sa grasya sa Dios. It's a standing with God. Are you right with God? So matarong bata, husto bata sa Are panglakaw you sa Dios. born again? So natawo na bata pag-usab. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomio kapitulo 28. Praise God. 28 verses 1 and 2. All these blessings will come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Sa bersikulo 2, o kining tanang mga panalangin moabot kanimo og mudangat kanimo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. So, when we obey God, Sa diha nga kita mutahod sa Dios, the voice of God, diha sa tingog sa the Dios, word of God, diha sa pulong sa Dios. He said the blessing of God will overtake your life. Nagingon diri nga din ang mga panalangin sa Dios magauna kanimo. Verse 3, blessed will you be in the city, blessed will you be in the country. Dito sa gihonen, diri sa bukid. Amen. The city and the country. Amen. Amen. God said, my blessing will overcome you. So nagingon ng Dios nga ang akong mga panalangin kung ikaw mas sinugtanon magauna kanimo moabot kanimo. Amen.
here's a verse for our farmers. Amen? So bulahan sila o gipanlanginan ang mga mag-uuma. How many of you here are farmers? Crops. You have chickens. So pila ba diri mga mag-uuma nya napoy mga kahayupan. Verse 4. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Amen. See, God can put His blessing on the fruit and the produce of your ground. So ang Dios makahimo siya sa pagpanalangin sa mga bunga sa imong nga kaumahan. He can multiply your herd and your flock. Amen. Now, look at verse 8. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all that you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Now, He said God will command a blessing. So nagingon siya nga ang Dios iyang sugoon ang panalangin. Everything that you put your hand to. Ang matag gibutangan o gihikap si mo mga kamot Now, iyang panalangin. this is greater than just finances. So kini mas dako pagayod sa bisan unsa nga diin mga salapi. This is your family, Kini mao imong panimalay, pamilya. your ministry, Imong mga buluhaton, your friendship, imuha nga din pakighigala. your fellowship, Sa- whatever you do. Nga bisan unsa imong gibuhat. God said, I will command the blessing Nagingon ang Ginoo akong sugoon ang panalangin if you obey my voice. kon mo tuhod ka sa kong tingog. See, when we disobey God, Sa diha nga kita dili man gitahuron ngadto sa Ginoo. when we walk in sin Sa dihang magalakaw ta diha sa sala. as rebellious children, God will discipline us Ang Dios magadisiplina kanato. because He loves us. Tungod kay siya nahigugma kanato. And He will allow us to go through hard time if we are disobedient. Kung dili ta magmatinahuron. Now, even as we obey God, Ang bisan pagani kung kita mitahod ganiya. it doesn't mean we won't have trials. Na wala ni magpasabot nga wala kitay mga pagsulay. Jesus said you will have trials because we live in a fallen creation. The blessing of God is not a perfect life. So ang panalangin sa Ginoo dili lamang nga kinihimpit nga kinabuhi. But in your life, Apan diha si magkinabuhi. you can see the power of God. Imong makita ang gahom sa Dios. You can see His blessing, Makita nimo ang His panalangin, favor upon you. ang mga pabor diha kanimo. And He brings you to the other side. See, look what He says. That all the people will see that you are called by the name of the Lord. So we must obey the Lord. Let's go to Acts chapter 19. Ito sa libros mga buhat kapitulo 19, The, ang panalangin sa pagkadagay there magkamanggihatagan. have been many preachers over the years who have abused the message of finances in the Bible. They have preached a gospel that is worldly to make people lust after money. So nagawali sila naagi sa kalibutanon ra nga diin paghatag og mensahe aron nga ang tao mahimo sila nga diin mahimong pangibugon sa kwarta. The false doctrine of others does not change the truth of God's word. Apan ang kining unsa man ang gisunod nga mga doktrina nga dili uyon sa pulong sa Ginoo dili makapausab diya sa pulong sa So, Ginoo. even though there are preachers who only want your money, who only preach about money, we still must receive the truth about finances in Scripture. Kinahanglan nga diin mudawat gid ta unsa ang gisulti sa balaan nga kasulatan may tungod sa panalapi nga bahin. Because when we are generous, Sa diha nga kita manggihatagon, when we give our tithe, when we give our offering to ang God, sa diha kita magauli sa tong ikapulo o diin mga halad ngadto sa Dios. God will bless us. Ang Dios magapanalangin kanato. That's God's word. Mao kana ang pulong sa Ginoo. Others have abused the teaching of Scripture, Ang uban ay ilahang gibusaran may tungod sa unsa gitudlo diha sa balang kasulatan. teaching the church to follow after worldly lust. When we give to God, Apan sa diha kita nga mo hatag sa Dios. we should do it with great joy, Nga diin ato ning buhaton uban sa dakong kalipay. great expectation Nga doon na tay dako nga diin pagpaabot. that God will provide. Acts chapter 20, not 19, chapter 20, verse 35. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak
And remember the words of the Lord Jesus that he said, "It is more blessed to give than to receive." Nagingon diri sa tanang mga butang gikapakita ko kaninyo nga ang mga maluyahon kinahanglan inyong tabangan pinaagi sa ingon nga pagbudlay nga hinumdum kamo sa pulong sa Ginoong Hesus nga siya gayod mao ang nagasulti labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Now, Jesus clearly said, it's more blessed to give than to receive. So klaro kayong gisulti ni Ginoong Hesus nga mas bulahan o panalanginan ang naghatag kaysa The nagdawat. Bible says God loves a cheerful giver. Ang Biblia nagasulti siya nahigugma sa mga manggihatagon. It's not the amount that you give. Dili gibasihan unsa man kadako ang imong gihalad. It's the heart of the giver. Apan ang kasing-kasing may gitan-aw sa mga naghalad o nag-uli. When you give your tithe to God, Sa diyang ikaw nag-uli sa imong ikapulo sa Dios. you're saying, God, my life belongs to you. Ikaw mo ingon nga akong kinabuhi imuha Ginoo. And this belongs to you. O kini usab imuha. And I know you will bless everything that followed. And then generosity to the poor. Psalm chapter 41. Notice every scripture we read, he's using the word blessed or blessing. He's telling you, if you want to walk in the blessing of God, here is the instruction of the Lord. So kini siya nagasulti kanimo nga kung gusto ka nga din magalakaw diha sa mga panalangin sa Dios, paminaw sa pahimangno sa Dios. Now, I'll have Pastor read Psalm 41 verses 1 hangtod verse 3. Nayon diri ang pulong sa ginabulahan siya nga nagapalandong sa mga kabos. Si Jehova magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. Dos, si Jehova magabantay kaniya ug magahatag kaniya og kinabuhi ug mabulahan siya sa ibabaw sa yuta ug dili mo siya igatugyan sa kabubuton sa iyang mga kaaway. 3. Si Jehova magapalig-on kaniya sa ibabaw sa higdaanan sa kasakit pagahumukon mo ang tibuok niyang higdaanan diha sa iyang balatian. Now, blessed is he who considers the poor. So nagingon diri bulahan sila nga diin nagatanaw nagatagad sa mga kabos. When you are able to give to someone in need, Sa diha nga ikaw kining makahimo nga diin nagahatag sa uban sa ilang panginahanglan. it could be inviting them to your house for food. Din siguro nga din giimbita o imo bang imbitahon diha sa imong balay alang sa pagkaon. Something you did to give, to bless their life. Even on your sick bed, I will sustain you in illness. I encourage you this year, when you come to God's house, Sa dihang ikaw moadto sa balay sa Dios, give your tithe to the Lord iuli ang imong ikapulo ngadto sa Ginoo. and be open for other things that God will call you to give for. Nga din kita usab bukas ang atong kaugalingon sa uban nga din aduna pud sila mga You may pagpanginahanglan. say, God, I don't have much money. But there was a widow who had 2 mites. Apan dunay usa ka kinimbalo nga duna siya duha ka denaryo lamang. And Jesus said, even in her poverty, she gave to the Lord. O niya na sa Ginoong Hesus bisan pa siyang kawaladon pan siya ning hatag ni halad ngadto sa Ginoo. And Jesus saw the heart of that woman. He said, she has given more than all the Pharisees. And then the blessing of the fear of the Lord. O ang panalangin diha sa pagkamahadlokon sa Ginoo. Psalms 112 says, blessed is the man who fears the Lord. Sa Salmo 1 o sa Salmo 112 siya bulahan sila nga dunay pagkamahadlokon sa Dios. And Psalm 34, verse 9, oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. Verse 10, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. What is the fear of the Lord? Naunsa man gining pagkahadlok sa The Ginoo? Bible says the fear of the Lord is to hate evil. Ang Biblia nagasulti ang pagkamahadlokon dahil sa Ginoo kanang pagdumot sa dautan. That's Proverbs 8:13. And the fear of the Lord is to love God above all else. O ang pagkahadlok di ay pagkamahadlokon diya sa Ginoo kanang paghigugma sa Dios labaw sa tanan. People fear man.
ang tao mahadlok sa tao. People fear government. Ang tao mahadlok sa kining pamalaod. But the Bible tells us to fear God. Apan ang Biblia nagasulti nga angay tang magkakahadlok sa Dios. And it says in the fear of the Lord there is strong confidence. Og nagingon siya nga diyan ang diha sa pagkamahadlok kon sa Ginoo adunay dakong pagsalig. Because when I fear God, it draws me closer. Kini siya magkapaduol kanato The kaniya. fear of the Lord will prolong your day. Those who fear God will not lack. Og nagingon siya kanila nga din dunay pagkahadlok sa Ginoo dili makulangan. And he said those who seek God will not lack any good thing. Og nagingon siya nga kanila nga nagapangita sa Dios dili makulangan sa mga mayong butang. Amen. Let's go to one last passage, Matthew chapter 5. I'm not going to go over all this, but I just want to read it so you can hear it. I want Pastor to read verses 3 through 12 because Jesus gives, and if you'll explain this, Jesus gives 8 blessings. So we could preach another hour on this, but I want you to receive and hear the word of God. 8 blessings. So, and you can study this later. How many of you believe God's will is for blessing? So pila ba kaninyo nga mituo nga kabubuton sa Dios alang sa pagpanalangin? Both spiritually, O kini siya kabahin usab sa espirituhanon nga bahin and o financially. diha sa lawas nun o sa lapianon o material nga butang. He is a good Father. Tungod kay siya usa ka mayong amahan. And we suffer trials, So kita mo antos man sa mga pagsulay, but God walks with us. apan ang Dios kauban sa tong If paglakaw. we seek Him this year, Kung kita magapangita kaniya nining tuiga, if we honor Him this year, kung ato siyang pasidunggan nining tuiga, with our life, sa uban sa tong kinabuhi, with our finances, uban sa ato ang mga with panalapianon nga our bahin. time, give time to the house of God. Kinahanglan nga doon na kita'y panahon diha sa balay sa Dios. If we lay down our life, Kung ato nga kining itugyan, iula ning atong kinabuhi. God, I belong to you, Og moingon ta nga, Ginoo ako imuha na gayon. then He will pour out blessing upon Og iyang ibubo ang mga panalangin dinhi kanato. you. To take this passage, go home and study it. So dasigon ko kamo nga kining mao nga gibasa sa katapusan nato karon muuli man kasimbalay imuha ni nga pamalandungan. Matthew chapter 5. Sa Mateo kapitulo 5. Jesus gives the blessing of God. Ang Dios nagahatag og mga panalangin. Let's pray this year. Magampo ta nining alang ning tuiga. Say, God, I want to receive your blessing this year. Hinang Dios nga gusto ko nga modawat sa imong mga panalangin ining tuiga. I want to walk in the blessing of God. Yes. For you, O Lord, will bless the righteous. You will surround him with favor as with a shield. Imo kaming gipalibutan sa imong mga pabor sama sa tami. Amen. Magampo Amen. Father, I just want to thank Lord. you, God, that I really pray this simple word today Amen. you will Hallelujah. place in the heart of your people, God, Lord. with understanding that it is your Yes, will to Jesus. bless Amen. us. Lord, we may Hallelujah. never have wealth and riches in this world, but God, we can have your favor in what we do. We can have your provision. We can have enough for our needs and to bless Yes, others, to Lord. give our tithe, to walk in the strength of God, the joy of the Lord. God, even now we see your blessing. Lord, we see the Yes, Baboy. We see, God, this family together. We see the people of God. We see the air and the water and the food that you have given us, God. Jesus. Everything we have has come from the hand of God. Oh, how blessed we already are, God. Amen. Even it seems we have little, but you've given us all things that pertain to life and godliness. Yes. God, you have never failed us. Even the time that we didn't understand, you are the God who is faithful. Jesus. So, Father, I pray today over the people of God. Let them walk in your blessing this year. God, I Hallelujah. pray specifically over their finances, that you will give them supernatural provision, God. Amen. Lord, we wait upon you and we believe it in the name of Jesus Christ. Amen. In Hallelujah. Jesus' name. I tell you, Jesus. Pastor Mike. Amen. Praise God.